ইতিহাস ভালো, হ্যাঁ সবই কমন পড়েছিল, ইজি পড়েছিল। যে আগের বার যেটা পড়ার কথা ছিল ওই সিপাহী বিদ্রোহের ওই চরিত্রটা, ওইটা এবছর পড়েছে, এটা ওইটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। তাছাড়া সবই পড়ে গেছিলাম। আর ওই 2 নম্বরের গুলো ঠিকই এসছে, কোশ্চেন খুব হার্ড হয়নি, ইজি কোশ্চেন হচ্ছে। আমার টাউন আবাস পণ্ডিত। আরে ভালো পরীক্ষা আছে মোটামুটি। একটু মানে শক্ত প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু মানে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেছিল। আমার বর্ধমান টাউন স্কুল। স্বপ্নীল পোড়েল। ইতিহাস পরীক্ষা ছিল, ভালোই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, ভালোই হয়েছে। মোটামুটি কমন কোশ্চেন মতোই পড়েছে, ভালো পরীক্ষা হয়েছে। 2, 4 সবই ভালো কোশ্চেন হয়েছে, কমন ছিল সব। হ্যাঁ 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 আশা হচ্ছে ভালো হয়েছে, ভেবেছিলাম মুশকিল হবে, কিন্তু কোশ্চেন যথেষ্ট সোজা হয়েছে। টাউন স্কুল, সৌমজিৎ পরামানিক। অরিক ভৌমিক, টাউন স্কুল। আমার নাম শায়ন কুমার সিংহ, टाउन स्कूल। बोल भाई, पेपर तो बहुत मस्त किया है, लेकिन जो पढ़ के गए थे आपका रात में जो पढ़े थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चन गिरा था, और पेपर भी बहुत अच्छा किया है। आप लोग का भी पेपर अच्छा जाए, यही मेरा प्रार्थना है। हम लोग का रामाशीष हिंदी हाई स्कूल है, जितना लड़का है सब रामाशीष का है। पूरा इजी क्वेश्चन था, एकदम पूरा इजी था, और जो पढ़े सब वही आया। हमको तो लग रहा है भगवान हमको रात में दर्शन दिए, आप पूरा जे दिए वही सब आया, जो पढ़े वही आया। आप पूरा बढ़िया से लिखे, खाली थोड़ा टाइम कम हो जा रहा है। थोड़ा सा अनुरोध है कि टाइम तो बढ़ जाएगा ना, बढ़िया आधा घंटा खाली तो पूरा लिख देते। यही बात क्लियर बोलना चाहते। और सब बच्चा रामाशीष का, और सबसे सब बच्चा से यही सुनने को मिलेगा कि आधा घंटा के लिए मेरा पेपर छूट गया। अब भाई आधा घंटा, भाई आधा घंटा। मेरा नाम प्रिंस सिंह है।